की बलिहारी प्रभु आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। ओम शांति। आज के बाबा महावाक्य 2 जून 2021। বাবা আমাদের জন্য বিশেষ নতুন দুনিয়া আর পুরানি দুনিয়ার দুটা ক্রান্ঠাস দেখাইতেছেন। দুটার মধ্যে কি তফাৎ আছে? আমরা নতুন দুনিয়াতে সব কিছু নতুন দেখলাম, আর পুরনো দুনিয়াতে সব কিছু পুরনো হয়ে গেছে। তো পুরনোটাকে ছাড়তে হবে আর নতুনটাকে মনে করতে হবে। তো কিভাবে আমরা পুরনোটাকে ছাড়বো, নতুনটাকে মনে রাখবো? তো বাবা অনেকগুলা উদাহরণ বলেছেন, সেই উদাহরণগুলোকে শুনে আর আমরা সারাদিন বিচার করব। তো শুনে নেই বাবার महावाक्य। बाबा बोलें, बाप के साथ उड़ने के लिए, बाबार साथे यदि আমরা যাইতে চাই, कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। कंप्लीट प्योर प्योरिटी লাগবে আর
সম্পূর্ণ সারেন্ডার, সার আন্ডার, অর্থাৎ মাথাটাও নিজের চালাইতে লাগবে না, বাবা যেভাবে চালাবে সেইভাবেই আমরা চলবো, বাবা জি খাওয়াবে সেই খাবো, এই সময় চলে আসছে। ইয়া দেহ ভি মেরি নেহি, এই শরীরটাও আমার না, বিলকুল অশরীরী বনো। এই অভ্যাসটা বাবা করতে বললেন कि এই সময় আমাদেরকে অশরীরী অবস্থাটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। আজকে প্রশ্ন, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए। আমাদের টার্গেটটা কিন্তু অনেক উঁচু, সেখানে যাইতে মনে করেন উঁচু পাহাড়ি থাকে, উঁচু পাহাড়িতে উঠে মানুষের একটা ভয় থাকে, স্লিপ না কাটে দিই, কোনো ঘটনা না হয়ে যায়। তো এইভাবে আমরা বহুত উঁচু টার্গেট আমাদের, সেখানে পৌঁছে যাওয়ার জন্য কি ভয় আমাদের থেকে বের করে দিতে লাগবে, ভয় কাজ করতেছে সেগুলাকে বের করতে হবে। कई बच्चे माया के तूफान से बहुत डरते हैं। मायार तूफान আসবে তো আগে থেকে ভয় পায়। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं। বাবাকে বলে বাবা মায়ার তুফান অনেক বিরক্ত করতেছে, इसको रोको, रोक लो, মানে বাবাকে বলে বাবা তুমি সামলাই নাও। বাবা कहते बच्चे यह तो बॉक्सिंग है, এটা তো ফাইটিং চলছে, ফাইটিং এর মধ্যে কাউকে কেউ আটকাবে। उस बॉक्सिंग में भी ऐसे नहीं एक ही बार होता हो, একজনে মারতে থাকবে আর একজন চুপচাপ থাকবে, এরকম তো হয় না, না দুই দিকে মারপিট যখন চলে তাকে বলা হয় বক্সিং। তখন তো বক্সিং চলছে, ফাইটিং হইতেছে, একজন এক ফাইট মারবে তো সামনে ওরা দু ফাইট মারার জন্য রেডি থাকবে। তো আমরা একটু আগাবো, মায়া আমাদেরকে পিছানোর জন্য চেষ্টা করবে, আমরা বেশি আগাবো তো মায়া একটু পিছাবে। अगर एक 10 थप्पड़ मारा तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। लेकिन 10 मारे दिलो तो कम से कम सामने वाला तो 5 मारबे, इसीलिए तुम्हें डरना नहीं है। बाबा की बोले दिलेन এই জন্য এই মায়াতিকে ভয় করলে চলবে না। महावीर बन বিজয়ী बनना है। আমরা হইলাম একটা সমান কি দিল বাবা, মহাবীর। মহাবীর অর্থাৎ বীরতা দিয়ে কাজ করতে হবে। বিজয়ী बनना है, मैं महावीर अर्थात विजयी। तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे, তখনই আমরা এই উঁচু মঞ্জিলে আমরা পৌঁছাইতে পারবো। আমাদের চড়াই ऊंचाई तो बहुत ऊंचाई है ना। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेकर, कसम নিয়েই তো আসছি না, কার কাছে আসছি, বাবার কাছে। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है, कोनो तो रहस्य होबे। जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इसका अर्थ समझाते हैं। ওরা তো রিকর্ড বাজায়, কিন্তু বাবা প্রত্যেকটা রিকর্ডের কি করছেন, খরিদারি করে বাচ্চাদেরকে কি করছেন, অর্থ বুঝাচ্ছে। इसको कहा जाता है जीते जी मर कर बाप का बनना। বাচ্চা অবস্থায় আমাদেরকে বাবার হয়ে যাওয়া, बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, তারপরে टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। শিক্ষকের পরে আমরা কি করি, লাস্ট স্টেজ হইল গুরু করে। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनिंग कराते हैं। क्रिश्चियन धर्मे ताদের ধর্মে তুলে নেয়, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। ওনাদের যে গুরু ওনাদের কোলে দিয়ে দেয়। फिर पादरी हो या कोई भी हो, चाहे पादरी हो चाहे फादर हो, ताদের कोले दिए देय। पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ ना,
कहेंगे उसके नाम पर हम क्राइस्ट बनाते हैं, क्रिश्चियन बनाते हैं। क्राइस्टेर नाम নিয়ে ওরা ক্রিশ্চিয়ান বানায়। মানে একজন বাচ্চা যদি ক্রিশ্চিয়ান ধর্মে জন্ম নিল তো তাদের খুশি হইল যে একজন ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের সংখ্যা বাড়লো, তো ওনাদের গুরুদের করে দিয়ে মনে করে যে একজন ক্রিশ্চিয়ান তৈরি করলাম। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, বাচ্চারাও আগে বাবার হয়। অশরীরী बनते हो, বাবা কি বলেন, আগে তো বাবার হয়ে আমরা অশরীরী হওয়ার চেষ্টা করি। अपना तन मन धन जो कुछ भी है वह बाबा के आगे अर्पण करते हैं। নিজের তন নিজের মন নিজের ধন বাবার কাছে আমরা কি করি, अर्पण करी। जीते जी मरते हैं अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। यह बुद्धि में रहता है। जो भी मेरी वस्तु है আমার কাছে যেগুলো আছে আমার, मेरा शरीर मेरा धन मेरा दौलत मेरे संबंधी आदि सब जो कुछ है सबको भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाते हैं। মরার পিছে তো এমনিই ভুলে যায়, মরার আগেই সব কিছু ওনার কাছে করে দিতে হবে। কেন করে দিতে হবে? যদি আমার আমার থাকবে, আজকে যখন পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল তখন কি হবে, বাবা ভুলে সব কিছু ওইগুলাই আমার যেটা ছিল, আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার ধন আমার সম্পত্তি এগুলা মনে পড়বে। বাবার অন্যের থাকলে তো কষ্ট হয়, নিজের কিছু হইলে কত কষ্ট হয়। এই সময় দেখেন আমরা কত লোক শুনে যা, প্রতিদিনে আমরা খবরে শুনে যাচ্ছি কত লোক মারা যাচ্ছে, কিন্তু কোনো নিজের কোনো মিত্র সম্বন্ধীর মধ্যে কোনো নিয়ারেস্ট লোক যখন মারা যাচ্ছে তখন কত কষ্ট হচ্ছে। সেই কষ্টটা কিন্তু কেউ মানে বুঝাইতে পারে না কত কষ্ট। এমনি তো রোজ প্রতিদিনে কোনো ঘটনা দিয়ে মারা যাচ্ছে। তো এই জন্য বললেন বাবা কি আমার বলে জিনিসটাকে কি করতে হবে, সমর্পণ করতে হবে, অর্পণ করে দিতে হবে। मरने के बाद सब भूल जाते हैं। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं, मैं अशरीरी और আমি आत्मा। यह पक्का करना है, इस समय पक्का করে নিতে হবে। ऐसे नहीं हम शरीर छोड़े और मर पड़े नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़े ही बनती है, সেই সময় তো বলতে পারবে না। भल बाप के बने हो परंतु बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, पाखा भांगे गेछे, उड़ते पारबे ना। अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी, এই সময় আত্মা দৌড়াইতে পারবে না, উড়তে পারবে না। কেন? পাখা নাই। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। একজনও মানুষ ফিরে যাইতে পারবে না। কেন? তখন তম প্রধান কেউ পরমধামে যাইতে পারবে না। माया ने एकदम पंख तोड़ दिया। পাখাটা কে ভাঙলো? माया रावण পাখাটা ভাঙে দিল। बाबा ने समझाया आत्मा सबसे तीखी जाती है, उससे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा मतन तीक्षण कोनो जिनिस নাই। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकते, आत्मा साथे केउ মানে তার তাকে ধরতে পারবে না। पिछाड़ी में मच्छरों सदस्य सब आत्माई भागती है। যখন লাস্ট হয়ে যাবে তখন কি করবে সবাই, যখন মশা যেমন ঝুন্ড করে যায়, মধুমাখি যেভাবে যায় সেভাবে একসাথে সবাই যাবে। कहाँ जाती है? কোথায় যাবে ওই সময়? বহু दूर दूर, सूरज चांद सितारों से भी पार। সূর্য তারাগণও থাকবে না। वहां से फिर लौटना नहीं है, ওইখানে যাবে তারপরে আর ফিরে আসবে না। उन्होंने रिकॉर्ड आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं। रॉकेट छड़े ना तो फिरे आसे। सूर्य तक पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उससे भी बहुत दूर जाना है। रॉकेट से भी
রকেট থেকেও উপরে যাইতে হবে, ওদের তো রকেট উপরে যায় না, রকেট থেকেও উপরে যাইতে হবে। सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है, सूक्ष्म वतन থেকেও পার করতে হবে। आत्मा को पंख मिल जाता है, हिसाब किताब चुक्त कर आत्मा पवित्र बन जाती है। যখন হিসাব নিকাশ চুক্ত হয়ে যাবে তখন আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। क़यामत के समय में बहुत हिसाब महिमा बहुत लिखी हुई है। क़यामत समय माना हिसाब निकास देवार समय चलছে। अभी आत्माओं को हिसाब किताब चुक्त करना है, সবার নিজের নিজের হিসাব নিকাশ চুক্ত করবে। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा है, নোংরা হয়ে গেছে আর সব পাপ আত্মা হয়ে গেছে। सबसे बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। अहम ब्रह्म हम ब्रह्म में पहुंच जाए, মানে ওরা মনে করে যে अहम ब्रह्म মানে আমরাই ব্রহ্ম, আর ওখানে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। अब बैठे हुए हैं यहाँ, ब्रह्म तो फिर कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली, परंतु अभी वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। ब्रह्मलोक হইল আমাদের থাকা জায়গা, আমাদের নিজের আত্মার নিজের স্থান। ব্রহ্মলোক নিজের আমাদের বাসস্থান, সেখানে আমরা কিন্তু থাকি না। ওখানে আমি তো কর্মক্ষেত্রে চলে আসছি কর্ম করার জন্য, কিন্তু সন্ন্যাসীরা কি বলে ব্রহ্মতেই লীন হয়ে যাবে, একেবারে ওনাদের করেই থাকি যাবে, আর এই সৃষ্টি আগমনে কোনো চক্র মধ্যে আসবে না। ब्रह्म में फिर कहाँ पहुँचे, अभी तुम बच्चे जानते हो आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली, परंतु अभी वह वहाँ जा नहीं सकती। सब आत्माएं यहाँ पुनः जन्म लेती है, যেখানে থেকে চলে আসলো এখানেই জন্ম নিচ্ছে। यह बेहद का ड्रामा है, এটা হলো একটা ড্রামা। सब एक्टर्स को पार्ट बजाना वहाँ से आना जरूर है, সবাই আসবে পার্ট বাজাইতে, আর আসতেই হবে। सबकी आत्मा स्टेज पर आई तब विनाश का समय होता है, সব আত্মাগুলো চলে আসবে উপর থেকে, তখন এখানে এই ড্রামা অর্থাৎ বিনাশের সময় হবে। वहाँ रहकर क्या करेंगे, ওখানে থাকেও কিছু করবে না। एक्टर्स बेगर स्टेज घर में थोड़े ही बैठ जाएंगे, যারা एक्टर्स যারা পাঠ করছে তারা তো পাঠ বাজাইতে আসতেই হবে না, ড্রামা করতেই হবে, ড্রামা না করে বাড়িতে থাকি যাবে এরকম তো হবে না। नाटक में जरूर आना पड़ेगा, वहां से जब सब नीचे आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। সবাই যখন চলে আসবে তখন বাবা আসবেন আর সবাইকে নিয়ে যাবেন। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ, বাবা তো এখানেই, তো भी आत्माएं आती रहती है, তখনও এখানে আছে আর ওরা আস্তে আস্তে করে আসছে। वृद्धि को पाती रहती है, वृद्धि होते থাকে। नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार, आस्ते से नंबरवार जाबेও नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, যে যেমন পুরুষার্থ করবে তাই অনুযায়ী তার পাঠ হবে, ওই অনুযায়ী পদ হবে। इसीलिए तुम्हें मरजीवा बनना है, जीते जी মরে যাওয়ার জন্য বাবা বলেন, মানে শরীর থাকেও না থাকা ভাবে থাকতে লাগবে। हम आत्मा है यह निश्चय करना होगा। बाबा बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं, देह अभिमान যখন আসে তখন কি করে ভুলে যায়, কাকে ভুলে যায়, নিজেকেই ভুলে যায়। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे, यह सब आपका है। কি মনে করবে সব কিছু আপনার। मैं भी आपका, কি মনে করবে
যত কিছু আমার আছে সব কিছুর বাবা, সাথে সাথে নিজেকেও মনে করবে আমিও বাবার। यह देह जैसी हमारी नहीं है, এই শরীরটা আমার না, इसको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते मेरे बनो और सबसे ममत्व मिटा दो। কেন বললেন বাবা? বাবার হয়ে যাওয়ার পরে বাবা বলেন সবার দিকে মমত্ব, মোহটা কম করো, কেন সবার দিকে দুঃখই পাওয়া যাবে। বাকি ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, এইভাবে না যে সবাই চলে আসবে সেন্টারে বা মধুবনে চলে যাবে, এরকম না। तुमको अपने धंधा दौरी करना है, কাজকর্ম করতে লাগবে, যারা সংসারিক তারা সংসার সামলাইতে হবে। घर সামলানা है, बच्चों को कर्ज उतारना है, বাচ্চা যদি আছে তাদের জিম্মেদারি আছে, দায়িত্ব আছে, সেগুলা করতে হবে। मात पिता का उनकी सेवा कर उजरा देना है, মাতা পিতা জন্ম দিল ওনাদেরও কিছু আমাদের কর্তব্য থাকে, ওগুলাও দিয়ে দিতে হবে, ওইগুলো ঋণ ধার আছে। মা বাপ কি পালনা কা कर्ज उतारना है, সবাই মনে রাখবেন বাবা বলছে কি মা বাবা জন্ম দিলেন, লালন পালন করলেন, ওনাদের খরচটা উতারতে হবে, মানে ওনাদের সেবা করে যত্ন করে ওইগুলাকেও আমাদের পুরা করতে হবে। বাচ্চোं पर, বাচ্চাদের উপরে কি থাকে? একটা ঋণ থাকে। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं, এখানে আমাদের বাবা পালনা করছেন। शुरू में जो भी आए थे सबने झट সারেন্ডার कर दिया, শুরুতে যখন যজ্ঞতে আসলো সবাই ঝট করে সারেন্ডার হয়ে গেল। अपने पास कुछ भी नहीं रखा, নিজের কাছে কিছুই রাখলো না, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो, যেগুলা সারেন্ডার করলো ওই দিয়ে তো ভারতের সেবা হইল। भारत ही बिल्कुल पवित्र था, भारतवासी जैसे पवित्र सुखी और कोई नहीं होते। भारतवासी पवित्र ছিল আর সুখীও ভারতবাসী ছিল। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, সব থেকে বড় তীর্থ হইল ভারত। কেন বড় তীর্থ হইল? যাহা, যেখানে স্বয়ং ভগবান ভাগ্য বিধাতা এখানে আছেন। তুফান লাগেঙ্গে, বাবা বলে দিয়েছেন তুফান লাগবে। क्योंकि तमो प्रधान है ना, ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ आएगी, কত পরিস্থিতি খারাপ হইল। बहुत दुख देखेंगे, बहुत भयानक दृश्य আমরা দেখতে পাবো। इस समय सब दुख की चीजें हैं, যত কিছু আছে সব দুঃখের জিনিস আছে। सतयुग में है सब सुख की चीजें, सतयुगे ছিল সব কিছু সুখ দিত। वहाँ यह तूफान व गरम वायु आदि कुछ नहीं होते, সতযুগে না ঝড় আসবে, না গরম হবে, না ঠান্ডা হবে, কিছু দিয়ে প্রকৃতিক আমাদের সুখদায়ী হবে। এখন প্রকৃতিক কি হয়ে গেছে? দুঃখদায়ী, দুঃখ দিচ্ছে না, আমরা প্রকৃতিকে দুঃখ দিলাম তারপরে রিটার্ন করছে প্রকৃতিকে। ওখানে মানে বায়ুমণ্ডল সব ঠিকঠাক থাকবে। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं, আমাদের মধ্যে সবাই কথাগুলোকে বুঝে না। आज है कल नहीं है, আজকে আছে কালকে থাকবে না, তো कहेंगे कुछ नहीं समझा। আজকে বাবার জ্ঞানে আসছে, কালকে বাবার জ্ঞান ছাড়েও দিতে পারে, তো বাবা বললেন কিছু না বুঝলে তো ছাড়েও দিতে পারে। भल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं, বাবার কাছে আসবে কিন্তু সবাই থাকবে না। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखते हैं बाबा फलाने को माया खा गई। यहाँ माना মাউন্ট আবুতে আসলো, মাউন্ট আবুতে গেল, খুব ভালো লাগলো, তারপরে ওখান থেকে আসার পরে 10 দিন পরে বাবার কাছে চিঠি যাইতেছে যে বাবা ওই বাচ্চাকে মায়া খায়ে গেল। ऐसे होता रहता है, এটা হইতে থাকে। ছোটে
फूल बड़े हो तो उसमें फल आ जाए। छोटा फूल ছোট ফুলটা যদি বড় হয়ে যায়, বড় গাছ হবে, তো ফলও হইতে পারে, ফুল থেকে ফলও হইতে পারে। इसमें फिर दूसरे को आप समान बनाने की ताकत रहती है। যে বড় হয়ে যাবে তাকে অন্যকে নিজের মতন তৈরি করার শক্তি থাকবে। उसका फल निकलता है, অন্যকে তৈরি করলে তার রিটার্ন পাওয়া যাবে। बाप के बन फिर प्रजा भी बनानी है। বাবার আমরা বাচ্চা, বাবার হওয়ার পর আমাদেরকে বাচ্চাও তৈরি করতে লাগবে। वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाप के पास आए, बस हम पहुंच गए, नहीं मंजिल बड़ी है। बाबा घरे चले आसलो, बस भाबलो हमार तो सब किछु होए गेलो। माया के तूफान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। बाबा की बोले दिलेन, मामा बाबार होएछो, तूफान आसबे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनः जन्म ले 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपके बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। बाबा तिके प्रतिज्ञा करे আমরা নিজে নিজেকে কি প্রতিজ্ঞা করলাম, বাবা আমি তো আগেও ছিলাম আপনার থেকে বর্ষা নিয়েছিলাম আর এখনো নিচ্ছি, এটা আগেও নিব, এইভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কখন কখন মায়া কি করে ভঙ্গ করে দেয়। तो माया बाप को, तो ऐसे बाप को इतना क्या करते हैं, মানে বাবার কাছে আসে আর বাবার কাছে সবগুলো প্রতিজ্ঞা করে। तुम बाप के बने हो, तूफान आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया, फिर पुनः जन्म ले 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपके बने। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए, फल देना पड़े। এরকম বাবাকে এত স্মরণ করতে হবে, তারপরে নিজে তৈরি হয়, অন্যকেও তৈরি করতে হবে। आप समान মানে নিজের মতন বানাইতে হবে। नहीं तो माला कैसे बनेगी, बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए, जो गद्दी पर बैठे। वारिस ना থাকলে তো গদ্দি উপরে বসবেন কিভাবে। बाप के पास तो बहुत आते हैं, বাবার কাছে তো অনেক বাচ্চারা আসে। फिर फारकती दे देते हैं, और মনে রাখতে হবে আমার নামটা যেন এর মধ্যে না আসে। बाप को क्या करते हैं, फारकती दे देते हैं। बाप बुद्धि का योग टूट, खेल खत्म। बुद्धिर योग মানে বুদ্ধির কানেকশন কি হলো, ডিসকানেক্ট হয়ে গেল আর बस চলে গেল, ক্লাস खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, কত বাচ্চা আছে না, বাবার তো ভিন্ন ভিন্ন বাচ্চা, তো কোনো বাচ্চারা আসে বাবা থেকে জিজ্ঞাসা করতেছে, বাবা অবস্থা কো कैसे जमाई, নিজের স্থিতি কিভাবে মজবুত করব। कोई तूफान न लगे, कोनो तूफान हमारे ऊपर जनी ना लगे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं, बाबा तो सब समय रास्ता बोले ही दें। बाबा को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसे कभी देखा जो कोई एक की थप्पड़ खाता रहे। बॉक्सिंग तो एरकम নাই না, কেউ সব সময় একজনের থাপ্পড় খাইতে থাকবে আর অন্যজন কিছু বলবে না, এরকম তো হয় না। जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी, দুজনেই चलावे। 5 थप्पड़ अगर एक लगाया तो 10 लगाएगा, दूसरा 10 लगावे। यह भी बॉक्सिंग है। बाबा को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी। बाबा के स्मरण करले माया दूरेर दिके सरे जाबे।
परंतु फट से तो नहीं होगा, झट करे होबे ना। माया से कुश्ती लड़नी है। देखें ना कत टीवी मध्य देखाय कत पलवानरा कुश्ती करे, कुश्ती लड़ाई करे। तो एखानेও माया साथे कुश्ती लड़ाई लड़ते होबे। ऐसे मत समझो, माया थोड़ा नहीं, माया थप्पड़ नहीं मारेगी एमन बुझा जाबे ना। अरे आमाके थोड़ी ना माया मारबे, किन्तु मजबूत हয়ে থাকতে লাগবে, এত শক্তিশালী হয়ে থাকতে লাগবে যে মায়া কোনো ধরনের পরিস্থিতি নিয়ে আমাকে বাবা থেকে সরাই জানি না নিয়ে যায়। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बॉक्सिंगটা बहुत भारी, बड़ी शक्तिशाली, बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। नाक যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় সেই ব্যক্তি তো কেমন হয়ে যাবে। নাকটা টিপে দেখেন কেমন লাগছে। युद्धस्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बड़ा विघ्न डालती है। बाबा के स्मरण करते गेलेई माया की करे ओइखान থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। बाबार प्रिय हलो ज्ञानी तू आत्मा, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाला प्रिय है। जरा ज्ञान दिलो सेई बाबार प्रिय। पहले तो योग पूरा चाहिए, बाबा के स्मरण करते होबे, बाबा को याद करना है, माया के विघ्न से डरना नहीं है। बाबा के स्मरण करते होबे और माया जे विघ्न आसबे से विघ्न থেকে डरते होबे ना। माना माया तो आसबे किन्तु माया के आमरा सामना करब, माया থেকে भय पाइते नहीं। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब कहेंगे 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कत राजकुमार राजकुमारी होबे। कुछ तो निशानियां हैं ना, 8 की भी निशानियां हैं, 108 की भी निशानियां हैं। 8 और 108, 8 अष्टरत्न बोले ना, जाके ओर मध्य बाबा थाके गेले नवरत्न हो जाए। 108 की भी निशानियां हैं, यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं। शुरूते तो होबे ना, आस्ते आस्ते करे संख्यागुलो बाढ़े जाबे, फिर वृद्धि होती जाती है, बढ़ते जाबे। वह सब बताते यहाँ है। चांस बहुत अच्छा है, बाबा बोलें चांसलर होय चांस नीते लागे, सुযোগ तो खूब भालो दिएছে, परंतु मेहनत बहुत है। सुযোগ तो दिलो बाबा, किन्तु सुযোগ নেওয়ার জন্য কি করতে হবে, অনেক পরিশ্রম করতে হবে। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ेंगे, मर जाऊंगा, मरेও যাব তারপরেও কিন্তু ছাড়বো না, মানে এত কঠোর प्रतिज्ञा। बाबा यह तन मन धन सब आपका है, सब किछु बाबा के दिए देवा हইল। हम अशरीरी बन आपकी याद करते हैं, बुद्धि जोग आपसे लगाएंगे, बुद्धिर संबंधटा बाबा साथे থাকবে। बाबा फिर कहते हैं यह सब तुम बच्चों के लिए है। যখন বাচ্চারা বাবাকে বলল তখন বাবা রিটার্ন কি বলতেছে, যে কিছু আছে সব বাচ্চাদের জন্য আছে। यह सब बच्चों के लिए है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है, कहते हैं ना यह सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं यह सब खत्म हो जाना है, सब खत्म हो जाबे। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे काछे की आछे, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, शरीरटाও থাকবে না। अब मैं फिर से तुमको बदली कर देता हूँ। फिर से माने कि एक बार बाबा आगे করছিলেন, কত সময় আগে, 5,000 বছর আগেও বাবা আসছিলেন আর আমাদের কাছে যত পুরনো জিনিস ছিল
সব বাবা নিয়ে নিলেন। নিয়ে নেওয়ার পরে কি করলেন, সব কিছু নতুন নতুন করে দিয়ে দিলেন। শতপ্রধান শরীর হবে, শতপ্রধান মন হবে, পবিত্র ধন হবে, সব কিছু সম্পন্ন দুনিয়াটা আমাদের হাতে তুলে দিবেন বাবা। আর সব যত খারাপ জিনিস আছে পুরনো, তো बाबा सब किछु निये नेय। सिर्फ एक्सचेंज करना होता है, एक्सचेंज करते होबे ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से यह सब कुछ सरेंडर कर दो। बुद्धि द्वारा सब किछु बाबा हवाले करे दीते होबे, बाबार अर्पण करे देते लागबे। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। ये किसका अमानत है, प्रभु का अमानत है, भगवानेर अमानत। निजेर शरीरटाकेও কি মনে করতে হবে যে बाबार अमानत। बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूँ। मैंने तुम्हें ब्रह्मा द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। 5000 আগেও बाबा বানিয়েছিলেন আর এখন বানাচ্ছেন। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके। कखनो मनुष्य काउके राजयोग शिखाए मनुष्य থেকে देवता अर्थात राजा रानी বানাইতে পারবে না। সে রাজা রানী কে বানাবে, যে রাজভাগ স্থাপন করছে সেই বানাইতে পারবে। फिर गीता सुनने से क्या फायदा। बाप कहते हैं मैं खुद कलप कलप आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। स्वर्गेर मालिक सब किछु आमादेर हाथे थाकबे। हमारे बेगर तो वारिस बनाएंगे नहीं, बाबा छाड़ा केउ किछु करते पारबे ना। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा शरणे যত আমরা থাকবো আমাদের আত্মার শুদ্ধিকরণ হবে। बाबा ये सब आपका है, हम ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बेगर हम कुछ कर नहीं सकेंगे। शरीर निर्वाह अर्थ कैसे करना है, শরীরটাকে তো চালাইতে হবে না, শরীর নির্বাহ তো করতে হবে। সেটাও কিভাবে করতে হবে वो भी मत लेते हैं। কিভাবে আমি নিজের সংসার চালাবো তার জন্য বাবার সাথে মত নেয়, মানে বিচার নেয়। अक्सर करके गरीब की पूरी पोतामेल देते हैं। যারা গরিব তারাই বাবার কাছে সম্পূর্ণ হিসাব কিতাব দিয়ে দেয়। নাই যেহেতু সব কিছু যেটা আসে সব খোলাখুলি বাবাকে বলে দেয়। साहूकार दे न सके, सरेंडर हो न सके, कोई बिरला निकलते हैं। जैसे एक जनक का नाम है ना, बाल बच्चे हैं तो क्या हो गया, बाल बच्चे थाकले तो प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है। बाल बच्चाओ आसे प्रॉपर्टी आसे सेटाओ जॉइंट, तो वह अलग कैसे हो, কিভাবে আলাদা হবে। साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाल कैसे सके, जो सरेंडर हो तो होते पारबे ना जॉइंट फैमिली। बाबा तो है ही गरीब निवाज, सबसे गरीब माताएं हैं। सब থেকে गरीब হলো মাতারা, उससे जास्ती कन्याएं गरीब है। মাতাদের কাছেও কিছু টুকরি টুকরি থাকে, এদিক ওদিক থাকে, কিন্তু বাবা বললেন কন্যাদের কাছে কিছুই থাকে না। কুমারী কন্যা পড়াশোনা করতেছে, তারপরে তো বাবা মা ঘরে কিছুই থাকে না, তো শ্বশুর বাড়ি যাবে। कन्या को कभी वर्षा का नशा नहीं रहता है। कन्या কখনো বাপের সম্পত্তি নিয়ে নশা দেখায় না। बच्चे को बाप की जागीरी का नशा रहता है। মেয়েদের থাকে না, কিন্তু আজকাল দিন বদলি হয়ে গেছে না। কিন্তু বাবা যখন বাণী চালিয়েছিলেন সেই সময় ছিল কি মেয়েরা শ্বশুর ঘরে যাবে, আর যেহেতু বাবার যে কিছু আছে সব ছেলেরাই পাবে। তো জন্য বাবা বললেন জাগিরির নশা থাকে, মানে সম্পত্তির নশা থাকতো।
तो वह सबको छोड़ फिर बैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। ওই জাগিরি ছাড়তে হবে আর বৈকুণ্ঠের वर्षा নিতে হবে। दान हमेशा गरीब को दिया जाता है। दान सबসময় गरीब लोग के देवा है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है। अमेरिका हलो साहूकार, उसको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे साहूकार था और कोई धन नहीं था। भारत যখন সাহুকার ছিল, ভারতে একটা ধর্ম ছিল, তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। ভারত স্বর্গ বলা যেত। সেই স্বর্গ আজকে কি হয়ে গেছে? এই ভারত নরক হয়ে গেছে। অলমাইটি वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन गवर्नमेंट, वन सो फिर 2 3 हो गए। अभी कितने धर्म हैं? कतो धर्म आछे? फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए, एकटा धर्म आसबे। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं सतयुग क्या होता है। समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। यदि केउ मारा जाए तो बोले स्वर्गवासी হয়ে গেল, কেউ কিছু হয়ে গেল, চলে গেল, শরীর ছাড়ে দিল, তখন বলে স্বর্গ চলে গেল। शायद ऊपर चला गया মানে মনে হয় উপরে চলে গেল, আন্দাজ করে। दिलवाड़ा मंदिर में भी बैकुंठ अथवा स्वर्ग छत में दिखाया है। दिलवाड़ा मंदिरे स्वर्गटा छातेर ऊपर দেখিয়েছে। तो मनुष्य मुझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। स्वर्ग ऊपरे होबे ना, स्वर्ग এই দুনিয়াতেই হবে। যেমন দিন থাকলে রাত হয় না, রাত থাকলে দিন হয় না। দিন যখন আসে তখন দিনে হবে, ওই সময় রাত মাঝখানে আসে যাবে না। ঠিক তখন নরক আছে তো স্বর্গ নাই, যখন স্বর্গ হবে তখন নরক হবে না। तुम अभी जानते हो बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। एखानेई आसबो हमरा फिरे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को भी समझा सके। এই চক্রের মধ্যে আমরা আসলে জ্ঞানটা থাকলে তখন তো কাউকে বুঝাইতে পারবেন। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी। যারা কাঁচা কাঁচা ফল পাখি খেয়ে যায়, इसीलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर भी रखे जाते हैं। सब किछु तार गतिविधि रखा जाए, तार फोटो, तारपरे तार रजिस्टर, केमन संस्कार स्वभाव। बाबा के पास समाचार आते हैं, फलाने ने एक ही ऐसे ज्ञान का तीर मारा जो बाबा का बन गया। एक जन एमन तीर मारलो, একটা কথা শুনাইলো, ওই কথা শুনেই একদম বাবার উপরে বিশ্বাস হয়ে গেল। शास्त्रों में लिखा हुआ है कुमारियों ने बाण मारा। भीष्म पितामह को मतन যারা মানে শক্তিশালী বলবান তাদেরকেও একটা সাধারণ কুমারী বান মারেছিল। কোন বান? জ্ঞান বান। बाप को क्यों भूले हो, उसको ज्ञान बान कहा जाता है। सिर्फ बाप को याद दिलाना है, बाकी कोई हिंसक बाण आदि की बात नहीं है। বাবাকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করো, বাবার পরিচয়টা দিয়ে দিতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের জীবনে কি কি লাভ হবে, আমাদের কেন স্মরণ করতে লাগে। मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। এই সময় বাবা ব্রহ্মা দ্বারা সব শাস্ত্রের রহস্যগুলাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। मनुष्य तो जो आया सो लिख देते हैं। गंदगी तो बहुत है ना, ये दुनियाटा खूब নোংরা হয়ে গেছে। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। तांत्रिक शक्ति, जादू मंत्र बहुत হয়ে গেছে। सब सच जब निकले तो झूठ उसका सामना करते हैं। সত্য কথাকে ঝুট কি করে তার সামনা করে। তো বাবা বললেন
अब तुम समझते हो शिव है निराकार, फिर यह ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की बात नहीं। नाभि থেকে কোনো বলে না ব্রহ্মা নাভি থেকে বিষ্ণু না বাইর হইলো, বিষ্ণু নাভি থেকে ব্রহ্মা বের হইলো, নাভি থেকে বের হওয়ার কোনো গল্প নাই এখানে। আচ্ছা, যে জ্ঞান কি বাতে হ্যাঁ, এগুলা জ্ঞানের কথা, যে ব্রহ্মা মুখ দ্বারা বিষ্ণুপুরী স্থাপন হইল, ব্রহ্মা মুখ দ্বারা বাবা জ্ঞান দিলেন, সেই মাধ্যমে কি হইল, বিষ্ণুপুরী স্থাপন হইল। আর এই বিষ্ণুর আত্মাই জন্ম নিতে নিতে নিচে নামলো, 8 জন্ম 12 জন্ম 21 জন্ম 42 জন্ম পুরা করে অন্তিম সময় যখন আসলো, তো সেই আত্মাই আসে জ্ঞান দেওয়ার মাধ্যম হয়ে গেল। তো ওইটাই তো ঘুরে ফিরে তো ব্যাপারটা এক জায়গায় আসে যেতেছে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, अब ज्ञानी तू आत्मा बनना है, ज्ञानी तू आत्मा लगবে বাবাকে। सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, জ্ঞানটা শুনে নিলাম আর শুনিয়ে দিলাম, ওইটা দিয়ে কাজ চলবে না। याद की भी मेहनत करनी है, বাবার স্মরণটাও পরিশ্রম করতে হবে। অশরীরী होकर অশরীরী বাপ को याद करना है, নিজেকে অশরীরী মনে করতে হবে, আর বাবা হইলেন অশরীরী, অশরীরী অশরীরীকে স্মরণ করবে। नंबर दूसरा, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। বাবার সন্তান হয়ে অন্য কথা থেকে নিজেকে কি করতে হবে, সব কিছু অন্য দিক থেকে সব কিছু মানে মিটিয়ে দিতে লাগবে। ইয়া দেহ ভি মেরা নেই, মিটানবেন কি এই দেহটাও আমার না, এটা দেওয়ার জিনিস। অন্যের জিনিস থাকলে আমরা কি করি, সামাল করি, কিন্তু তার মধ্যে কোনো মোহ থাকে না। সামাল করি, যেহেতু আমরা কর্মচারী, বাবা বললেন আগে ট্রাস্টি, ট্রাস্টিরা কি করে মন্দিরকে সামাল করবে, সব কিছু করবে, পূজা অর্চনা সব কিছু করবে, কিন্তু মনে কি করবে, আমি ট্রাস্টি। তো আমাদেরকেও ট্রাস্টি মনে করে চলতে হবে। পুরা দেহি অভিমানী বন কমপ্লিট সারেন্ডার होना है, দেহি অভিমানী হইতে হবে আর সম্পূর্ণ সারেন্ডার হইতে লাগবে। वरदान, ज्ञान योग की पावरफुल किरण द्वारा, জ্ঞান আর যোগ দুটা হলো পাওয়ারফুল কিরণ, মানে पावरफुल आलो द्वारा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले, पुराने संस्कार এগুলা হলো কীটাণু, কীটাণু মানে কীট পোকামাকড়, ওগুলাকে ভস্ম করতে লাগবে। মাস্টার জ্ঞান সূর্য ভব, যেমন সূর্য বের হইলে কাদা নোংরা, কাদা মধ্যে তো কত কিছু জীব জন্তু ছোট খাটো পোকড়া নোংরা থাকে না, সবগুলা কি হয়ে যায়, সূর্য বের হইলে সবগুলা ওই কাদাও শুকে যায়, কাদা মধ্যে যতগুলা থাকে ওগুলাও মরে যায়, পরিষ্কার হয়ে যায়। তো বাবা বললেন জ্ঞান সূর্য দ্বারা কিরণ আসবে আর কি করবে, যতই পুরানা সংস্কারের ছোট ছোটো कीटाणु আছে ওগুলা সব নষ্ট হয়ে যাবে। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए, वातावरणটা খারাপ তাকে পরিবর্তন করার জন্য, अर्थात पुराने संस्कारों रूपे कीटाणुओं को भस्म करने के लिए, पुरानो कीटाणु पुरानो कीटकाट, यह स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। নিজেকে মনে করতে হবে কি আমি মাস্টার জ্ঞান সূর্য। যখন জ্ঞান আসবে তখন কি হবে, সব অন্ধকার দূর হয়ে যাবে, আর সূর্য বের হইলে তখন কি হয়ে যায়, পোকামাকড় মরে যায় না, তো আমাদের মধ্যে যেগুলা পোকামাকড় আছে সবগুলা মরে যাবে। সূর্য का कर्तव्य है रोशनी देना, সূর্য কি করে আলো দেয়,
और कीचड़े को खत्म करना। कीचड़ा জায়গা মানে कीचड़ा মানে কি কাদা, কাদা শুকে যায়, সূর্য বের হলে তো কাদা শুকে যায়। तो ज्ञान योग के शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो, यही कर्तव्य करते होगे। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, पावर यदि कम থাকে तो ज्ञानेर একটা আলো পাবে, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। যেমন দেখবেন সূর্য বের হয়েছে কিন্তু সূর্যের মধ্যে তাপ নাই, তখন কি হয়, কোনো নোংরা সোংরা পরিষ্কার হয় না। इसीलिए पहले योगी तपस्वी बन पावरफुल बनो। যোগী তপস্বী হইতে লাগবে, যোগ যুক্ত থাকতে লাগবে আর পাওয়ারফুল নিজেকে বানাইতে হবে। স্লোগান, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ता है। शुभ भावना और शुभ कामना श्रेष्ठ संकल्पों की श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाता है। যখন আমাদের শ্রেষ্ঠ সংকল্প থাকবে তখন আমাদের জামার খাতা বাড়বে, মানে পুঁজি জমা হবে। কোন দ্বারা পুঁজি জমা করব? শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা দ্বারা। ओम शांति।